Bonjour chers élèves, au notre 12e cours concerné aux élèves de première année collégiale. Notre cours est appelé les états physiques de la matière. Alors, premièrement, on doit définir c'est quoi une matière. Voilà, tu dois poser une question à toi-même. C'est quoi une matière? Alors, c'est quoi une matière? La matière, tout ce qu'on entoure et tout ce qui se trouve dans l'univers est appelé une matière. كل ما يحيط بنا وكل ما هو موجود في الكون يسمى مادة. La matière, مادة. جيد. C'est quoi les états physiques de la matière? La matière a 3 états physiques. La matière a 3 états physiques. Ou là, les 3 états physiques de la matière. كاينين les solides. Ou l'état solide. L'état liquide. L'état gazeux. L'état gazeux. نقالوا لنا شنو هما الحالات الفيزيائية للمادة؟ كاين الحالة الصلبة، كاين الحالة السائلة، وكاين الحالة الغازية. يعني بالنسبة للناس ديال العربية راه ديجا محطوط فيديو فيه الدرس مشروح باللغة العربية. جيد. في كل ولا dans chaque état on doit donner un exemple. Dans chaque état on doit donner un exemple ou le plus. L'état solide comme quoi? Comme des glaces, verre, sable. تقول لي كيفاش الصابل سوليد استاذ؟ من بعد غنشرحو ان السوليد كيتقسم ليه لجوج الانواع كاينين هنا كومباكت و ديفيزي. صابل sel, etc. Des exemples de l'état d'une matière à l'état liquide. Kin, les mers, les océans, l'huile, lait, etc. L'état gazeux comme vapeur d'eau, dioxygène, diazote, dioxyde de carbone, etc. C'est très bien. Alors, maintenant, je dois comprendre, comme élève, je dois comprendre c'est quoi les états physiques de la matière. Les types des états physiques de la matière, c'est qu'on عارفهم, je les connais. État solide, état liquide, état gazeux. شنو هما كل ايطا شنو هي؟ يعني بلي زيكزامبل ديالها غتكون فهمتي كل ايطا شنو هي. متفقين؟ جيد. Alors, maintenant on passe à la deuxième partie qu'on va parler sur les propriétés spécifiques de chaque état physique. غنهضروا على les propriétés spécifiques de chaque état physique. مميزات كل ولا مميزات دقيقة لكل حالة فيزيائية. جيد. نبداو بلي سوليد هما الاولين لي زيتا سوليد ولا لي سوليد بصفة عامة. الوغ لي سوليد ي دو تيب كيف قلنا هنا في لي زيكزامبل سوليد كومباكت اي سوليد ديفيزي. اش كتعني ليا هاد سوليد كومباكت باللغة العربية؟ صلب متراص. سوليد ديفيزي صلب غير متراص. صلب متراص هو اللي كيكون مجموع عنده واحد لا فورم محدده كتحدو بحال كاس مثلا. كاس عنده واحد لا فورم بحال هاد ستيلو عنده واحد لا فورم كتحدو. متفقين؟ كتميزو. 7
forme caractérisée ce stylo. On est d'accord. Alors, ce stylo est un solide compact. متفقين؟ إذن هذا solide compact. إذن شنو هو solide compact؟ Les solides en général on peut les prendre avec les mains, on peut les prendre avec les mains totalement ou partiellement. J'apprends. Les solides que je peux prendre avec la main totalement, appelés les solides compacts. Alors, je suis solide compact. Tout solide que je peux prendre totalement. كنشدد على هذه حتى هي اللي غتميزهم totalement avec les mains. كاين اللي غادي يقول que je peux saisir ou la saisir avec les doigts ou avec les mains, c'est صحيح. جيد. Tout solide que je peux prendre totalement avec les mains, كنسميه solide compact. Par contre, solide divisé, tout solide qui je peux prendre partiellement avec les mains. Avec les mains. Voilà. مزيان. Alors, نعاود. Tout solide que je peux prendre totalement avec les mains, c'est solide compact. Et tout solide que je peux prendre partiellement avec les mains, c'est solide divisé. قلنا هذا solide compact. علاش؟ لأن يمكن لي ناخذو كامل في يدي كامل. متفقين؟ تشدو كامل. يعني هذا ناخذو كامل في يدي. توتالمون. هادشي اللي كتعني توتالمون أي بشكل كامل. متفقين؟ بارسيالمون بشكل جزئي. ناخذ جزء ديالو. بحالاش؟ لاحظ معايا بحال الملح ما يمكنش ليا ناخذو كامل بيدي ضروري فوالا ضروري غادي يتشتت ليا شويه صافين كتشوف ضروري غادي يتشتت ليا شويه الوغ كنمكن ناخذ غير جزء منه غير شويه كميه قليله بحال غنقولوا بتيت كونتيتي كناخذ اون بتيت كونتيتي ما يمكنش ليا ناخذها كامله كناخذ بتيت كونتيتي منه يعني جزء صغير منه ولا كميه صغيره منه اللي يمكن ليا ناخذها هذا لو سيل صافين الوغ لو سيل راه هو سوليد ولكن ماشي سوليد كومباكت سوليد ديفيزي صافين اذا المثال الاول خدينا فيه ستيلو المثال الثاني خدينا فيه لو سيل بيان الوغ غنمشي ندير واحد التجربه واحد ليكسبيريونس هاد ليكسبيريونس هادي غادي ندير فيها هنا لو كلاص متفقين وهنا غادي ندير لو صابل فوالا هنا عندي لو صابل هنا عندي كلاص هنا عندي الكاس ولا لو فيغ ولا لو ريسيبيون dans un état de repos ولا immobile c'est très bien لاحظ معايا كلاص قلنا بلي راه solide compact لاحظ معايا il a une forme propre premièrement il a une forme propre deuxièmement ne prend pas la forme du récipient qui contient on ne prend pas la forme de récipient qui contient deuxièmement on peut saisir avec les doigts troisièmement on peut saisir avec les doigts alors هادو sont trois propriétés importantes dans de solide compact صافي اذا نديرو الاولى قلنا باللي un solide a une
forme propre. A une forme propre. قلنا il ne prend pas la forme de récipient qui le contient, qui lui contient. Il ne prend pas la forme de récipient qui le contient. Et troisièmement, on peut le saisir avec les doigts. بغيت نزيد totalement نكتب totalement. نقدر نكتب totalement. On peut saisir avec les doigts totalement. C'est très bien. ندوزو دابا الكومباكت ديفيزي. خدينا المثال ديال لو سابل. لاحظ معايا. لو سابل prend la forme de la récipient qu'il contient. Mais il n'a pas une surface libre. من بعد نعرفوا شنو هي une surface libre. Le sable prend la forme de récipient qui contient. Il n'a pas une forme propre. Il a une forme propre. Et on peut saisir partiellement, ou là on peut le saisir partiellement avec les doigts. شايفين؟ جيد. إذا قلنا le solide divisé n'est pas, le solide divisé n'a pas une forme propre. Il prend la forme de récipient qui le contient. J'ai et on peut saisir partiellement avec les doigts. Voilà, avec les mains. Avec les doigts, voilà, avec les mains. Ado sont les trois propriétés essentielles dans les premiers états physiques اللي غادي نناقشوهم اللي هما لي سوليد. متفقين؟ جي بالنسبة ولا pour les solides divisés n'a pas une forme propre. Il prend la forme de récipient qui le contient. On peut saisir partiellement avec les doigts. Ou قلنا بلي ما عندوش surface libre. Par contre, il a une surface libre quelconque. علاش؟ لأننا غنشوفو une surface libre أخرى في لي ليكيد. إذا هو عنده surface libre quelconque. سي بيان. الوغ دابا ندوزو لي ليكيد. في لي ليكيد غادي نعطيو ثاني تجربة اكسبيريونس فيها comment on dit, فيها une éprouvette graduée. Voilà. Voilà. Une éprouvette graduée. ناخذ un type ASC. نقدروا ناخذوا إغلين مايير.
Erlenmeyer. Transition un Becher. فوالا ان بيشير. فوالا في كل ماتيريال غادي ندير واحد ليكيد. فوالا سي بيان مزيان. نقدروا هادي نرسموها شويه مايله. نرسموها انكليني شويه. فوالا فوالا سي بيان. فوالا جيد. قبل ما ندوز هاد التجربه نشرحها هنا، غنشرحها في نشرحها في واحد الكاس. لاحظ معايا هاد الكاس هذا. فوالا لاحظ هاد الكاس هذا في غوبو. لاحظ السيرفاس بلان ديالو، هي السيرفاس بلان. لاحظها. فوالا خلي غوبو وغادي نميلو شويه. لاحظ السيرفاس بلان ديما كتبقى السيرفاس ليبر ديما كتبقى بلان اي اوريزونتال. لاحظ بلان اي اوريزونتال، حتى هنا بقات ليا اوريزونتال. الكاس دار ولكن الكاس مال انكليني، ولكن هي ما انكليناتش، بقات ليا اوريزونتال. حتى هنا بقات اوريزونتال. متفقين؟ هنا ثاني اوريزونتال. متفقين؟ جيد.